परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीरामाय गुरुवे परमात्मने नारायणस्वरूपाय हरये नमः। नमोऽस्ताय राजविद्या राजपूज्य योगास्त्रि भगवान् वाक्य इदं तु पूज्यतां प्रवक्ष्याम्यहं सुवादे ज्ञानं विकाम सहितं यद्यत्वा मुख्याता राजविद्या राजपूज्य पवित्रमीकमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्मं सुसुखं स्वत्वमर्पयामि। पुरुषं धर्मशास्त्रपरं ततो अप्रत्यमं निवर्तन्ते मृत्युसंसारपत्तमेदं सर्वं जगद्भक्त्यामुक्तिना मत्तानि सर्वभूतानि न चाहं देशावाप्सितानि भूतानि पत्रमयोगमैश्वरं भूतभिन्नाच भूतस्य जटाकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्तानि सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षाय पुनस्तानि कल्पतो विश्रियामः। प्रकृतिं स्वामवस्तभ्य विश्वजामि पुनः पुनः मया पक्षेण प्रकृति स्वस्य सचराचरं यत्नानेन कौन्तेय जगद्विपौरिवर्तते। जानन्ति मानूना मानसिं त्वमाश्रितं परं भावमजानन्त मम भूतमहेश्वरम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मोहात्मोहकर्मणा मोहज्ञानविचेतसा राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं महिनीं स्थिता। नमो भगवते वासुदेवाय। महत्मानस्तुतां पत्रं दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भयङ्करं नमानस यत्र भूतादिमो भयम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सततं कृष्णं सोमं जपं कृष्णविरव्रता नमस्ते मां भक्त्या नित्ययुक्तमासस्य भगवद्वाय स्वाहा। ज्ञान जप्येन चाप्यन्ने जलं तमामुपासते एकस्तेन पृथक्तेन बहुधा विश्वता मुखम्। अहं प्रभुरहं यज्ञा सदाहमौषधं मन्त्राहं वाच्यम् अहम् अग्निरहं भूतम्। जगत् माता भाता पितामह वेदं पवित्रमंकारो ऋषं यजुरेवत्यं। प्रभु शक्ति निवासो करणं सुरेत्